Yan. Wala po. Kita nyo na. Red manga, red manga, red manga. Red manga habol natin, red manga. Red na mangga? Meron ba red na Ay, ito. mangga? Oh, yun yung mga pinakamahal eh. Ah. Red manga. Pag nakuha tayo red manga, titigilan na natin. Kalokohan. Oh. Nakuha tayo red manga, titigilan na yung kalokohan na to. Uy! Leader card, leader card. Oh, leader shiny, card. shiny! Shiny to, shiny to, shiny to. Sunod po ang shiny. Okay, maubos na yung sleep natin. Dahil sa shiny. Ito shiny. Maubos na po ang ating sleep. Ayun na. Puro shiny. Oh, yun. Ano Shiny. yan? Shiny again? Oh, uta. Uy, utang na ina. Wala. Eh, may star bro. Meron? Oh, ano. Oh, hula ako, magkano yan? $5.99. $599. Anong code natin dyan, papi? Anong code natin dyan? 023. Parang na-check na natin. Feeling ko na-check natin yan, 023. Na-check natin yan. Ito yan, ano? Uy! Pwede na! Pwede na. Pwede $8. na, $8 pa. Oh, shit. Ah, maganda. Oh, ganda yan.